is good, His mercy sure. The Lord is good, His love remains.
Mic test. Isa sa sugat pasiuna. Mga igsoon ni Kristo, mayong buntag kanatong tanan. Sa atong kasinatian, panahon sa mga kalisdanan, pag-antos o mga kasakit sa kinabuhi, ang atong inahan may una natong daganan. Panahon usab sa mga kalampusan o kadaugan sa usa ka anak. Ang inahan usab mao ang unang malipay uban sa kalipay nga dili matukib. Pinaagi ni Yano nga kasinatian atong masabtan karon ang atong kasaulugan sa mamahinmayaong pag nagsugat ni Jesus nga nabanhaw ug iyang mahal nga inahan. Bisan tuod dili dayag kini nga nahipatik sa balaang kasulatan, dili gayud ikalimod ni bisan kinsa ang malipayong panagtagbo tali sa anak ug sa inahan human sa pagkabanhaw. Ang malaang tradisyon sa simbahan ug pipilag ka mga santos latas sa katuigan nagpatunhay niini nga panghitabo sa kinabuhi ni Maria ug ni Jesus. Busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, duyo kita dinhi sa yuta sa pag-ambit sa kalipay ug himaya sa mahal nga Birhen Maria, ato usab nga inahan, tungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa panahon ni Kana
Sang sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Gracias sa atong Ginoong Jesucristo, ang gulma sa Dios, o ang panakyo sa Espiritu Santo na kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga isuong, makiusol kita sa atong mga sala, aron mandahan kita lang sa pagsaulo sa Santo nga Misa. Paliko kita tanan. Nagapumpisan ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako nakuuyapot sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanulay-ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy ang unta kita sa Dios nga makaakon sa tanan, ug pasaylon sa atong mga sala. Taunta kita niya to sa kinabukin dayo. Amen. Himaya sa Dios.
Diyos sa mga makang mabubuka sa tanan. Karong mao ang adlaw sa kalipay sa Pasko sa pagkawangkap. Kini mao ang buntag kansa at nabakaw nga Ginoo gipakita sa iyang mga tinuod. Naglipay kami ubang kang Maria ang inakang sa imong anak. Kay siya nga napakatakos kang Maria nga makimong iyang inakang. Nabakaw na gayo itubo nga ang mong saulogan karong adlaw. Makimaunta pasiuna sa langino wangkete nga gihanda nga lang kanamo sa mong Ginoo nga nabangkaw. Kini mo gipangayo pinagi sa mong Ginoo Jesucristo. Imong anak nga buhok karibang kanimo sa Espiritu Santo. Dios kanto sa kakantura. Amen. Palihog malingkod alang sa liturhiya sa pulong. San Pedro misaksi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo ug nagwali sa maayong balita nga ang tanang mutuon niini maluwas. Ang unang pagbasa. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon ay ilako na ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo niadtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan may tungod sa bunyag. Nasayod kamo may tungod kang Hesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayo niya ang tanang giyawaan. Kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat dito sa kayutaan sa Judea lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya pinaagi sa paglansang kaniya dito sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios, paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot may tungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo
Magsadya kita ug maglipay. Ang bato nga gisalikuan sa mga magtutuo, nahimong bato sa kanto, sa Ginoo nahimo kini. Kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug Si San Pablo nagpahimangno sa mga Kristiyano nga sila iya ni Kristo kansang kinabuhi langit nun o dili na yutanon. Ang ikaduhang pagbasa. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw man kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang atua sa langit, di naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog alang sa pagpasidungog sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Humbang makasulti si Jesus, may
bayan nga mituwang taliwanan sa pundo sa mga tao umiingo kaniya. Ulaka ang babayo nga mao'y nagsakba o napagsuso kanimo. Apang si Jesus nituwa. Ulaka kinawang sila nga namati sa pulong sa Dios o nagtuman ni ini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dugay kaayo ang mga Kristiyano Katoliko, even ang mga Orthodox, mga Kristiyano Orthodox, nag-celebrate ang mga isuong this ang Semana Santa. Nag-celebrate ang Semana Santa as a center of our life as a Christian. Nano mang ang rason mga isu baliko sa Huwebes Santo kung celebrate kita ang Eucharist and ang service the worship of the faith. Meaning ang servisyo plus Eucharistia. Gusto mo ang Ebanghelyo ni Lucas nagsulti make us as a disciple of God. Usa mga meaning sa simbahan Katoliko, Kristiyano, kita tanang disciple sa Ginoo Dios. Eucharistia plus servisyo equal disciple. Yay, tsada kaayo. Servisyo plus Eucharistia equal disciple. Just learning ikan sa Huwebes Santo. Biyernes Santo, ang mga isuong, tsada kaayo also, kay nanumang kita dupol sa cross. Nanumang rason kita mga ang Katoliko Kristiyano na ang symbol of the cross, because remind us that this is a forgiveness of our sin. The cross is ang gift, regalo gikan sa Ginoo Dios for us to remember Jesus Christ died for us, for our sickness, to forgiveness. So, kinsa man ang pila kadako ang sala, and kinsa man pwede nagsulti, dili akong relasyon sa Ginoo Dios, imposible. Nobody. So, tsada kayo, this na no? Engunya, Sabado Santo, usa man kita ang celebrate kahapon kagabi ang celebration ng mga isuong of the resurrection. Jesus is arise, meaning the experience of the glory of God, the experience of the God's the blessing. Kada vez kung kita mag-ampo, ang kada vez kung kita may request sa Ginoo Dios ang milagro, kita mga isog the experience of the resurrection of the Lord, of the blessing. Pero nano mga kubalik ang tulo ka daw kay karong ang tradition dugay kaayo, no? Apil isa pa ang tawag who resume these 3 days. Apil ang mga isuong sa tradisyon, sa simbahan, dugay kaayo. Pasi sa mga lain-lain ang mga grupo, dili sila importante. Pero kita, ang pila ka maayo kaayong devosyon.
apil si Mama Mary. Iya lang ang rason kung nakakita dire the resurrection of the Lord and to meet with Mary, with Mama Mary. Ang tradisyon sa simbahan ng mga isuong, ang presensya ni Mama Mary, gikan sa mga apostoles, sa mga disciples, sa mga kada generation. This is our faith, the base of even deep, basic, but so deep our faith. Ang presensya also of Mary. Pila ka beses ako nagsulti sa panahon kung Jesus Christ arise, mga isuong, ang mga apostoles, ang mga disciple, nakalo sila. Of course, apila ng Santo Espiritu, pero ang 40 adlaw, 15 mga company, 15 magmagistro, or meaning, who was the person who suffered more than Mary? Yay, to see the only one Son to be crucified. 15 man. Pero siya, according ang tradisyon, understood ang mensahe ikan sa Ginoo Diyos. Iya lang ang rason kung the 4th century, ikan ni Jesus, kanto 4th century, when tanang ang mga Kristiyano, ang mga disipulo, they were persecuted. Sila ang Diyos para mura Islam, pero dilitin mo ang pulos Islam. Theotokos. Sila ang communicate. Sila may share ang Theotokos. Ang inahang sa Diyos. Ang presensya, the Mother of God, in the beginning of the church, physically and spirituality. Meaning nga mga isuong, ang pila ka beses ako na-share, no? How will know the presence of Mary? Okay, in the Bible, yes, pero 1st century, 2nd century, 3rd century, how? The tradition, we were sharing one with another. Because, no, they found, who investigate, they found it is not only the tomb of Jesus Christ, sino ang gamay ang mga senakulo, ang mga gamay senakulo para mura ang basic ecclesia community, sila found sa wall ang pulong Theotokos, Mother of God. Ang presensya sa Mother of God. Kada bekong sila nag-celebrate ang mga gamay community, kada bekong mag-celebrate ang Eucharistia, always bring the presence of Mary to them. E di si kita, after 21st century, gikan sa tradisyon sa una, after 21st century, wala kita persecute, na kita free to nagsulti, to recognize ang presence of Mama Mary in the church is so important. Ang Evangelyo karong making also a blessing is not only for Mary. Ang presensya sa mga isuong gikan sa Vatican II 1962, ang presensya sa mga babae sa simbahan so importante. Meaning, balik kaayo sa mga Acts of the Apostle kung nagsulti ang mga babae, ang disciple also sa Ginoo Diyos. Even ang mga isuong, ikang simbahan, Katoliko, passing, no, a little going more.
Usamang meaning in the Act of the Apostle, ang mga babae, they were deacon also. Yay, servisyo sa altar. Hinay-hinay, the Catholic tradition of our faith, no, realize the presence of Mary symbolize also the presence of the women in the church. Sobra kaayo importante. Ikaduha mga isuo, we realize 21st century, in 21st century, that Mama Mary still Theotokos, still siya the Mother of God to support the church in the beginning and to support the church actually. Maganda. Paligong kita tanan. Nagatuwa Ko sa Diyos, mahal makagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit o sa yuta. O kang Jesucristo yung anak na bugtong Ginoo nato. Nang ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ianak ni Maria Gaberhen. Isakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ilansang sa krus na matay o gilubog. Likunsad sa mga minatay. Sa ikatulong kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahal makagahom sa tanan. Gikan dito balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa pagpasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampukitan nato sa Dios sa makan nga makagahom sa tanan ang nawanghaw kang Jesus gikan sa mga minatay sa mata pangamuyo kita moingo. Ikaw ang among kinabuhi, Ginoo. Alang sa tibok simbahan nga sama sa bulahang Birheng Maria, magsangyaw unta sa himaya sa pagkabanhaw dili lamang sa pulong kundi sa buhat. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga kanasuran sa tibuok kalibutan nga bananagan unta sila sa walay pagkapalong nga kahayag ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga magtutuo nga nawad-an sa kadasig sa kinabuhi, nga niining tuig sa jubileo sa paglaom, makakaplag unta sila sa tunhay na pagtuo sa paglaom diha kang Hesus nga nabanhaw, taliwala sa tanang matang sa kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Alaalang kanatong tanan nga ang pagkabanhaw sa Ginoo maghatod kanato sa kabag-uhan sa kinabuhi gikan sa kaulipnan sa tumang kahakog ngadto sa gawasnon nga pagpaambit sa kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay nga magkasugat na unta sila kang Kristo dito sa himaya sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Diyos Amahang, dili matuki ang kalipay ni Maria sa iyang pakita ko saan nabanghaw Kristo. Ito nga makaambi sa kami niini nga kalipay sa mong kinabuhi. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palibulingkod alang sa liturhiya sa Eucharistia. Atong andamon ng atong magagasa.
Mga isung, pagkampo kamo, anong mga kudyo sakripisyo, dawaton mo sa Diyos nga makakakong sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa iyo mga kamot. Alang sa pagkain o paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa itong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo ang gakong sa Espiritu Santo, nga napaglaan kang Maria, minakang sa imong anak. Magsantos unta ni ini mga gasa sa Pasko sa pagkabangkaw, nga among gikhala ni ini altar. Kini among ipangayo, pinagri Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ngayong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Mapasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga makang Dios nga tung kayo makaakong sa tanan. Ang ayong matarong ngayon nga mapasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit. Sa pagkabangkaon sa imong Kristo, ipuno mo ang bulakang ni Birhen Maria sa talagsaong kalipay sa katingalakang paagi. Ibayaw mo ang niyang pagtuo. Tika sa pagtuo na nangko siya mong anak. Tika sa pagtuo nagpag-awo siya sa pagkabangkaw ni Kristo. Sa kinso nga pagtuo na hula siya kaagaw. Sa kakaya o kinabuhi, kano sa ang tiwo kalibutan. Magmaya ko makanaw sa gabi, sa kamatayo uang kabugasong, mapuno sa nakakinukso, nga simbakan sa kalipay, sa dalig nga pagsuga, sa iyang walay kamatayong Ginoo. Ubusan sa mga kasing-kasing, kapuno sa kalipay sa Pasko, sa pagkawakaw niyo kami sa mga anghel, karong usat tanangan law, sa mong kinabuhi sa pag-awi sa imong himaya, tikasaw sa kaawi sa walay kunong nga pagdayo. Santos, kayo ikaw Ginoo, ang tuburas na nakasantos. Ipadalangin ng Espiritu ang pagsanto, minimagasa. Aron makimo, kiniyalang kalamo, alawas, itugo, ni Yesu Kristo, among Ginoo. Sa pagkasakit sa iyang kawalingon, miku kasiya upang ipasalamat kanimo, ipika sumihata ni nato sa iyong mga tinumuli. Tawata kini ninyong nga tanaw ka nga, kay kini magulawas nga ituyang lang kanino. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuka siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usami kata ni nato sa iyong mga tinungoni. Tawata kini, upangino ka mga tananggikan nini. Kay kini mauwang kalis sa akong dugo sa bago tungkay nga kasabutan. Ang dugo nga ayulalang kanino lang sa tanang mga tao aron mga sala mapasay bukatat kini aron pakadong kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong pakanto sa kamatayon at pagkawangkaw ni Jesucristo, nakakala kami kanimo, amahang linipang sa kinabuhod kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungo kay mong kami kitisingangaya, nga mo at tumong mulaga kanimo. Himo nga kami nga maklawas sa lawas, kudugo ni Kristo makayo sa likas sa Espiritu Santo. Hinundumi ginuusimbakan sa tuwo kalibutan. Himuwa nga makimpi kami di sa gudma, uban ni Francisco, among Papa, ni Jose, among Obispo sa tanang ang mga pari. Hinundong ni usang among mga isungan na matay, malog mo nga mabangkaw sila tanan nga matay di kasi mong kaluoy. Dahil sila tanan sa pagsumo sa kakaya sa imong nawo. Kaluoy kami tanan, himuwa kami ngayon makampi sa kinabukit-lumpay. Ubang ni Maria ay nakangaway sa Diyos, ubang ni San Jose ay Jambana, ubang sa mga apostoles, usatan ng mga santos, nga nagatumang sa imong kabubong lata sa katuigan. Ubang kanila mo ikaw nga dayo, uwa mo ikaw nga kimata. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Paliko kita tanan. Pinagi kaniya, uban kaniya, ihalap ka na kanimo magkagamahan. Yas kalusa sa Espiritu Santo, ang gugugong himaya, hangtod sa kahagturan. Karong magampo kita sa makangatong gamitong ang mga pulong nga gitulo ka nato sa ato manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymong kami luwasan sa tanan dautang, katagi kami sa kalinaw ni panahon aron tinapak nga sa mong kaluoy. Makalikay kami kanunay sa sala, ug makilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabo kami nga malungod sa pagbalik ni Jesucristo ang mong manunubos. Ginoong Jesucristo, ngayong kasi mga apostoles, ang kalinaw ibiliko kaninyo, ang akong kalinaw ihata ko kaninyo. At siya tangawa mong magasal, konti lang pagsali sa imong simbahan, usiwa sa imong
Kabubok katagi kami sa mong kalinaw kayusa. Ikaw nga bukil o kanto sa kakanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sa kanino. Ipakita ta ang pag-isunay. Kalinaw, 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 kalinaw. Kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nawatan sa mga sa kalibutan, pula ka ang gidapilan sa panikabot sa Ginoo. Ginoo, di ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamamaayo. Ang lawas sudugon ni Kristo, magampi ka na ko lang sa kinabukidayon. Amen. Sa atong pagpangalawat, dito lang mo dool anang mga acolytes nga nagdala og flaglets. Kay dito motindog ang atong mga lay minister. Daghang salamat. From
palihog mga minister kay Nailanghang naglinya walay kuan. Libus amare, ilibus servire, Ginoo, kini ang sakramento malingog unta sa pagtuo sa mong kasing-kasing. Ang anak ni Maria si Jesucristo, nga mong isayaw nga tinuo Dios ug tinuo tawo. Magdala unta kanamo sa kinabukidayong pinangisak makaluwas nga gakong sayang pagkawangkaw. Kay siya Ginoo kanto sa kakanturan. Amen. Amen. Palihog maglingkod para sa mga pasalamat ug pahibalo. Subli mga igsoon, maayong buntag kanatong tanan. Atong pasalamatan ug daygon ng Dios niining maanindot kayo ang kabuntagon inubadan sa atong mahal nga patron ang inahan sa kanunayng panabang atong pakpakan ug daygon ng Dios. Ato sang pasalamatan ang atong Mass Presider karon, ang atong Kura Paroko sa Our Mother of Perpetual Health Parish, Father Enrique. Daghang salamat Padre. Sa mga niabag kini Santos nga misa, acolytes, lay minister, lector, psalmist, o ang atong choir, atong pakpakan og daygon ng Dios. Ato sang pasalamatan ang mga angels o ang atong color guard, atong pagpakan sila. Ato sang pasalamatan ang atong deep ministry, pinanguluhan ni Pau, atong pagpakan sila. Ang atong mga apostoles, ato silang pasalamatan, gitubag nila ang upat ka adlaw nga naagid sila, atong pagpakan. Ang pagbalaan sa Semana Santa o ang pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw ni Jesucristo ning tuig 2025 dinhi sa Our Mother of Perpetual Health Parish nagmalampuson tungod sa pagpangulo, pagtinabangay, suporta o pagtabayayungay ning mosunod. Sa atong Kura Paroko, Father Enrique Escobar, uban sa mga Columban Prest nga sila si Father Rubito Dales, Father Ticari Bitero, sa pagsaulog sa mga misa
Gikan sa unang Biyernes sa Korisma uban sa Via Cruces. Ingon man salamat usab sa mga Columban missionaries nga sila si Ma'am Ana o si Brother Nico. Sa atong mga kaigsuunang wala magdumili nga mahimong apostoles ug nagrepresentar sa ilang mga ministry apostolate ug mi-share sa ilang mino alang sa katapusang panihapon nga sila si Sophia Utuhan sa Lector Ministry, Crispina Intero sa Imhoko, Georgie West sa Beck, Carol Pangan sa Catechist, Sophia Zamora sa Youth Apostolate, Jane Gamurot sa CWL, Pau Adatan sa Deep Ministry, Ramil Manligi sa Knights of Columbus, Maren Sala sa Santo Niño de Butis, Maria Gerli sa Belina sa Social Action, Lord Widow, Arlene Boyles sa OMPH Music Ministry, Francisco Paildins sa Paris Divine Mercy de Butis. Sa mga kabataan, unan sa Bara, nga mihulagway sa katapusang 7 kapulong sa atong Ginoo pinaagi sa ilang manindot nga choreography. Dili nato tagsa-tagsaon kay daghan kay sila 30 sila kabuok. Sa mga mibatbat sa 7 kapulong nga mipaambit sa ilang mga makatandog nga personal nga kasinatian sa kinabuhi nga sila si Verla Nina Danuco sa Lector, Joel Taradros sa sa Imhoko, Larry Nagak sa Knights of Columbus, Colan Tano sa Couples for Christ, Leonel Pungos sa Ecology Ministry, Irene Utuhan sa Youth Ministry, Celia Flores sa Beck. Sa mga lead ministry, an apostolate na nagpigil sa altar o repose, na mao ang Paris Beck, Patikis CWL, Imhoko, Knights of Columbus. Sa mga Vicarate Priest, na sila si Father Richard, Father Ami, Father Bal, ug tulo ka Columban Priest na si Father Rubito, Father Enrique, Father Tikari, alang sa gipahigayon nga kumpisalan ng bayan niadtong Abril 9 dinhi sa atong simbahan. Kang Father Rubito Dalis nga maoy nahimong speaker sa tulong ka hugna nga recollection alang sa Eucharist Ministry, lectors, recollection o sa mga parokyano. Kang Mr. and Mrs. Arthur and Inday Caraldi, DC Apali, uban sa mga acolytes, sa pagplastar sa matag Biyernes sa kadlawon sa Via Cruces sa Santos nga Misa, nagkalihukan sulod ni Semana Santa. Kang Mr. Bibot Aguirre, sa pagpagamit sa iyang trumpa o sakyanan panahon sa Via Cruces. Kang Gabriel Panulaya, ang Paris Social Communication Head, uban sa Paris Sukom, team sa pag-decorate sa altar o sa repose. Kang Engineer Pierre Nasiro, ang PPC President sa tanang matang sa suporta sama sa manpower, sakyanan, provision, material, and financial. Daghan kay salamat, Brad. Sa mga member sa Eucharist Ministry of the Holy Communion, pinaagi sa Presidente. Sa pagpahigayon sa House and Establishment, blessing dinhi sa Barangay Bara. Sa Knights of Columbus, pinanguluhan sa Granite, Brad Manny Versabal, sa pagtabang sa kalihukan sa parokya. Sa mga readers o commentators, sa passion sa 7 last words, sa mga acolytes, nga biabag sa Santos nga Misa uban sa MPH Grand Choir. Sa tanang nag-train sa mga angels sa ilang mga alawiton sa sugat na sila si Ma'am Lolot Magsayo o Jilin Simakon. O sa mga gidikanan nga may paapil sa ilang mga kabataan nga nahimong anghel sa sugat. Sa mga nag-decorate sa parish church na mao ang Santo Niño de Butis, ipanguluhan ni Inday Caraldi, na nag-decorate sa stage para sa sugat,
nga sila si Shanrick ug ang Bara Youth ug ang nag-decorate sa sakyanan gikan sa Maria de Lorosa ug Santo Entierro ug sa Rise in Christ nga mao ang mga membro sa CWL, Imhoc Lictors ug uban pa. Ang nag-andam sa atong daob alang sa Sabado de Gloria, PPC Vice President Rito Salvacion ug Brad Bibi Santillan. Sa mga donors, sa mga bulak, pagkaon samtang nagpahina ug nagdecorate ug nagdonate sa pad. Sa mga nagpahulam sa ilang sakyanan, nagikargahan kang Mama Mary ug sa Santo Entierro nga si Mr. and Mrs. John Presbitero ug Engineer Fernan Asiro. Sa talang ministry ug apostolate, sa mga kapulisan ug barangay tanod, rescue, umipahapsay sa trapiko palibot sa atong simbahan panahon sa prosesyon ug mintinar sa kahusay ug kalinaw. Sa barangay Bara, pinaagi ni Kapitan John Otakan ug sa konseho niini sa pag-standby sa emergency rescue vehicle within sa premises sa simbahan. Sa tanang parokyano sa OMPH Paris, nga mihatag sa ilang higayon, pagduyog sa mga kalihukan sunod pagsugod sa Korisma o sa Semana Santa, daghan-daghan kayong salamat. Ang pamilya Caraldi, nga daghan ng katuigan, nga nagpagamit sa ilang nindot nga sound system, daghan kayong salamat. Ang Imhoco, KOFC Council 13414, 16117, CWL, Youth, Tanod, maintenance sa barangay nga nag-install sa kurinti para pagpaanindot nini atong stage nga gigamit nato karon, daghan kayong salamat. Si Father Enrique, ang Paris Pastoral Council, ang Paris Coordinating Council, ug ang Paris Finance Council, nalipay kayo sa atong panaghiusa o pagtinabangay. Dalaygo ng Diyos o malipayong Pasko sa pagkabanhaw kanatong tanan. Atong pagpakan o dalaygo ng Diyos. O snack sa atong angels, mao kining mga musunod. DC Scarpi, Mr. and Mrs. Magadan, Miss Aisa Rosales, Miss Maribel Montesa, Mr. and Mrs. Evelyn Helie, Miss Attorney Rodrigo Taliedo, Mr. and Mrs. Primitivo Nopo, Miss Carmen Padin, Mr. and Mrs. Rimos Buki, Mr. and Mrs. Panpilog Boborol, Mr. and Mrs. Michael Magsayo, Mr. and Mrs. Prospero Castro, Mr. and Mrs. Oscar Canios, Mr. and Mrs. Happy Lacre, and Mr. and Mrs. Cabilio. Daghan kayong salamat. Magambo kita. Palihog manindog. Iduko ang iyong mga ulo alang sa solemneng kapanalangin. Manalangin ni unta kaninyo. Ang Diyos nga makaakong sa tanan. Niining adlaw sa pagsaulo sa Pasko sa pagkawangkaw. Maluluyong manalipo kaninyo sa tanang pag-asdang sa sala. Tanan. Amen. Amen. Usiya nga nakuli kaninyo diha sa kinabuhi walay katapusan. Pinagi sa pagkawangkaw sa iyabuntong anak. Magtuo unta kaninyo sa mga ganti sa kinabuhi walay kinutuban. Tanan. Amen. Human sa magadlaw sa pagpagsaki sa Ginoo, sa pagsaulo ninyo sa mga kalipay sa Pasko, sa pagkawangkaw, makadangawunta kamo nga malipayo, pinagi sa iyang panawan sa mga pagiling nga sa ulogon uban sa mga kalipay nga walay katapusan. Tanan. Amen. Kung ang panalangini sa makaako nga Diyos, sa makang sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tapos namin sa dang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Happy Easter sa tanan. Happy Easter.